Let us open to Luke chapter 1 verse 36 to 37. आणि पळे तुझे सोयरी एलिझाबेथ उत्तर पिरायेर एका पुताक गर्भ सांबाळला आणि वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. I like that word. It says, and behold, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son, and this is the 6th month with her, who was called barren. जेका वांजडी म्हटलेली She was called barren. तेका वांजडी म्हटलेली कितें म्हणटाले? वांजडी I can't hear you. वांजडी Barren. वांजडी That means anywhere Elizabeth was walking, म्हणल्यार हुंय जायत गो एलिझाबेथ वयताले थंय people in the village would look at her and say, गांवचे लोक कितें म्हणटाले तेका वांजडी barren. वांजडी. If they wanted to gossip about Elizabeth, they would say, एलिझाबेथ विशीं चाडी करूंक सोदी जाय कितें म्हणटाले ते that woman ती who's barren. वस्तुरी ती वांजडी. The world had labeled Elizabeth's life संवसारान नांव दिलेलें एलिझाबेथाक because of her situation. तिची परिस्थितीक लागून They had put a label over her. तिने एक नांव दिलेलें तेका. Maybe even Elizabeth would look at herself in the mirror and put a label on herself. जायत घडी एलिझाबेथ जेन्ना आपल्याक आरशान पळयताले ते आपल्याकूच नांव दिताले जायत घडी. All her life, all her married life, she had to take that word barren. तिचे सगळे काजराच्या जिवितान तिने ते उतर आयकुपाचें आसलें की वांजडी म्हणून ती. Her husband तिचो घोव was a religious man. तो धर्मीक मनीस आसलो. He was a God seeker. तो देवाक सोदपी आसलो. And yet she was barren. आनी तरी ते वांजडी आसले. But the beauty of what we see happening in her life पूण सोबीत काय पळोवंक गेलें कितें तेच्या जिवितान घडटा is तें no मागीर matter what the world labeled her, की कितें संवसारान जायत घडी तेका नांव दिला. no matter how no matter what she labeled herself, जायत घडी तिने आपल्याक कितें नांव दिलेलें आसतलें. God transformed her life. देवान तिची परिस्थिती तिची जिवीत बदललें. God renamed her life. देवान तेका नवें नांव दिलें. There was a stripping of that label and a renewing or a fresh label being put upon her life. ते अदले जे नांव आसलें ते पिनले देवान आनी नवें नांव दिलें तेका. You see, that's the goodness of God. ते जावन आसा देवाचें When you बरेपण. and I connect to God, जेन्ना तूं आनी हांव देवाक जुडटा no matter what label the people have put upon you, लोकांनी जायत घडी कितेंय तुका नांव दिलां no matter आसतलें. what tag you've been roaming all your life, जायत घडी कितें टॅग घेवन तूं भोंवता आसतलो तुज्या जिविताचेर. God is able to change it all. देवा कडेन घडटा संपूर्ण कांय तें बदलपाक. You see, in the scripture says, देवाचें उतर म्हणटा in Christ जेजू क्रिस्ता we are भितर a new creation. आमी नवी रचना जावन The आसा. old has gone. अदले गेलेले That आसा. means no matter what you were called yesterday, म्हणल्यार काल जायत घडी लोक तुका कितेंय no म्हणो. matter what you were called today, जायत घडी आयज तुका कितें म्हणटा the आसलो लोक. moment you come into a relationship with God, ज्या वेळेर तूं देवा सांगता संबंधान भितर सरता you begin to be a new man. तूं नवो मनीस जाता. A new man. नवी व्यक्ती जाता. You know, maybe there are some of you here that are roaming with a label over your head. जायत घडी थोडी जाणां आसा तुमी अशें नांव घेवन भोंवता तुमचें. You are useless. तुका कसलो Good फायद्याचो for ना. nothing. कसल्याच कामाचो You know, ना. I grew up with that label as good for nothing. हांव तें नांव घेवन वाडलो की कांयच कसलेच फायद्याचो ना. And that label haunts us. आनी ते परते परते आमकां उगडास Can येता. you imagine Elizabeth lying on that bed, you know, every night saying, what is life? तुम्ही चित्त जायत घडी की एलिझाबेथ जेन्ना अंथरुणाचेर न्हिदलेले आसता ती चित्ताले आसता कितें काय जिवीत You know, म्हाजें. every time Elizabeth had to get out of the house, she, you know, that fear, the thoughts of hearing those voices. दर एक फावटी जेन्ना एलिझाबेथ भायर सरोंक सोदताले आसतले घरांतले ती भिरांत तेच्या भितर येताले आसतले ते ताय जे आयको येता तेका नांवां जी दिलेलीं आसा You know, we तेची. are very good at putting labels. आमकां खूब आमी बरी हा नांवां दिवपाक लोकांक. You know, in school, स्कुलान पळोवंक गेल्यार if you've ever had certain teachers that really annoyed you, थोड्यो अमक्यो तर टिचरी आसलेल्यो ज्यो खरेंच तुका राग हाडटाले जाल्यार I'm sure you have labeled them. तुमी तेंकां नांव दिलात आसतलें. But those labels haunt us. पूण ती नांव आनी उगडास येता पोत्ती पोत्ती. And maybe there are some of you here that
people have labeled you. जायत तुमच्यामध्ये थोडी जाणां आसा तुमकां लोकांनी नांवां दिलां Maybe आसतलीं. your parents have labeled you. जायत तुज्या आवय बापायन तुका नांव दिलां Maybe आसतलें. your village has labeled you. जायत तुज्या गांवान एक लेबल घातलें Maybe in your आसतलें. marriage, your wife or your husband has labeled जायत you. तुज्या काजूच्या जिवितान तुज्या घोवान बायलेन तुका एक नांव दिलां And आसतलें. how many of us know that there is power in that tongue? आनी कितलीं जाणां आमी जाणा की पदवी आसा आमचे जिबेर. You know, sometimes if people hit you, केन्ना केन्ना लोक जेन्ना तुका मारता that's okay. ते ओके. But when people speak words that slit you on the inside, they haunt you all your life. पूण जेन्ना लोक तुका उतरां मारता आनी ती भितरसान तुका घाव कोत्ता ती जिवीतभर तुका उगडास येत रावता. And there are some of us that are living a life carrying labels that people have put over you. आनी थोडीं जाणां आमी ती नांवां घेवन चलता जी लोकांनी दिलेलीं आसा ती आमकां. But Elizabeth had good news. पूण एलिझाबेथाक बरी खबर And आसली. that's what I want to speak to you. You have good आनी news. तेच हांव तुका सांगूंक सोदता तुका देवान बरी खबर दिलेली आसा. God heard their prayer. देवान आयकलें तेचे मागणें. In Luke chapter 1 verse 13, it says, don't be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard. देवान तुजे मागणें आयकलेलें आसा. How many of you would love to hear that? कितलीं जाणांक आवडटलें हें आयकपाक. Your prayer has been heard. तुजे मागणें आपणायलेलें आसा, Oh, आयकलेलें the आसा. moment you get that, you would jump for joy, right? ज्या वेळी आमी आयकतलो तें आमी उडकी मारतलो न्हू आनंदान But बरो. Zechariah, instead of jumping for joy, he begins to say, how it's going to happen. पूण झेकऱ्या आनंदान भरचे पडले तो म्हणटा हें आनी कशें जातलें. Some of us, last Sunday I spoke about when you reach your impossible stage, you will see the God of impossibilities. गेल्या आयतारा जेन्ना आमी आगोड परिस्थितीन पावता तेन्ना आमी पळयता कसो देव आमचो आगोड आसा ते घडोवन हाडटलो. And here God is speaking to Zechariah. आनी हांगासर देव झेकऱ्या He's कडेन saying, उलयता. I've heard your prayer. तो म्हणटा हांवें तुजे मागणें आयकलेलें I've आसा. heard your prayer. हांवें तुजे मागणें आयकलेलें That आसा. means God is saying is now she will no more be called barren. म्हणल्यार देव असो म्हणटा आज सान तेका आनीक वांजडी म्हणची नाको. You see, God will hear your prayer. देव तुजे मागणें आयकतलो. And not only that, आनी तितकेंच न्हय He will shake everyone around you to realize how big God is, the God that you serve. तो सोरभोंवतणचे तुजे लोकांक सगळे आलयतलो की ते जाणा जावपाक कितले व्हड ते देवाक तूं नमस्कार करता तो. He brought about transformation in Elizabeth's life. तेणे बदलो पाडले एलिझाबेथाच्या जिवितान. Why? कित्याक Look into Luke chapter 1 verse 6 onwards. चुकोन आसतना सर्वेस्पराच्यो सगल्यो आज्ञा आनी फर्माण्यो पाळून दोगांय देवाचे नोदरेन मुखार दवरवंत आसलीं. Okay, he said चुकोन आसतना. That's a very nice word. Very nice word. चुकोन आसतना म्हणटा. Without failing. चुकोन आसतना. That means even though they were going through an empty phase of their life, हेचो अर्थ की रित्या वेळासांपासून पासार जावन करून even though she was barren, ते वांजडे आसून लेगीत even though Zechariah could not have a child through his marriage, जेकऱ्याक भुरगे जायना जावन पासून तेजे काजरा उद्देशी they as husband and wife, ती गो बायल जावन करून they continued walking with God. ती शेगीत देवा सांगता चलत रावली. We want our labels to change, right? आमकां जाय न्हू लोकांनी नांवां दिली ती बदललेली. You want that label to change. तुका जाय न्हू ते नांव दिलें ते बदललेले. You want that tag that says, you know what, when she speaks, it's a curse. तुका जाय न्हू ते जेन्ना लोक म्हणटा की तूं ते जेन्ना उलयता तेन्ना शिराप कळतो. If that person comes, it's bad luck. ते मनीस तर येत जाल्यार वायट नशीबच वायट जाता. You want those labels to change? तुका जाय न्हू ती नांवां बदललेली. You need to first continually seek God. तुवें शेगीत देवाक सोदूंक जाय. She did not give up. तिने सोडून दिवंक ना. Zechariah did not give up. झेकऱ्यानूय सोडून दिवंक They ना. continued non-stop seeking God. ती शेगीत चुकोन आसतना देवाक सोदीत रावली. I believe no matter what our circumstance, हांव सोद म्हणटा कितें आमची परिस्थिती आसूं we need to continually be stuck on God. आमी शेगीत देवाक चिटकून आसूंक I was जाय. telling a few of our people a few days back, आमचे थोडे लोकांक सांगताले थोडे दीस आदी we need to be like a leech. आमी एक जवळ कशी आसूंक जाय. A leech that's stuck on God. एक जवळ जी देवाक चिटकून You आसता. know what the leech does? तुम्ही जण जवळ कितें करता ती Moment it sticks onto you, ती तुका दोसली की it will suck upon from you.
चोकून घेतली सगळे काढून It will घेतली suck from you because its source becomes you. कित्याक तेका तुजे कडच्यानूच मेवता जे मेवंक जाय It तें is a parasite. एक पॅरासायट ती It depends on you. ती तुजेर पातयेन The आसता same way, त्याच भाशेन our life, आमचे we जिवीत need to be stuck on God. आमी देवाक चिटकून We आसूंक need to जाय be a leech to God. आमी जोडू जावंक जाय देवाक चिटकून Because आसता no ती. matter what you are facing, कित्याक कित्याचो तूं फुडो करता your जायत पडेन source of life is God. तुजे जिवितांत सगळे जे आसा ते देवा कडच्यान येता We need to be people that says, no matter whether there is fruit today or no, whether I have money today or no, whether my business is doing well or no, I am stuck on you, God. आमी अशी मनशां आसूंक जी म्हणटा कित्याक म्हाका जेवण आसूं ना जाल्यार नासूं म्हाका कितें मेवता तें मेवो ना जाल्यार मेवनाका पूण धंदो बरो चलता चलनाका पूण हांव तुका चिटकून रावतलें Whether you stop the fire or put me in fire, तूं एक तर उजो तापयता ना म्हाका उज्यान घालता no matter what my situation, कितें म्हाजी परिस्थिती I'm आसूं stuck on you. हांव तुकाच चिटकून रावतलो But we are rare, many of us are, God, you work, then I will be stuck on you. पूण जायती जाणां अशी आसता देवा तूं पयलीं काम कर मागीर हांव तुका चिटकून You रावता multiply, then I'll be stuck on you. तूं वाडोय मागीर हांव तुका चिटकून रावता You bless my business, I'll be stuck on तूं you. म्हज्या धंदेचेर बेसाव घाल मागीर हांव तुका चिटकून You रावता heal me, I'll be stuck on तूं you. पिकोवणी दी म्हाका मागीर हांव चिटकून रावता But it should always be the other way around. पूण ती सदांच पत्तें आसूंक जाय Because we don't make God our shopkeeper. कित्याक देवाक आमी पसरकार करपाचो न्हय He is not only to meet my needs, तो फक्त म्हजे गरजो फाव करपाकूच न्हय but He is the source of my life. पूण तेजे कडच्यान सगलें येता म्हज्या जिवितांत Everything that I am is because of who He is. सगलें जे हांव आसा तो कोण तो तेका लागोन And Elizabeth and Zechariah were stuck on God. आनी एलिझाबेथ आनी झेकऱ्या देवाक चिटकून आसले Today I want to question each one of us. आयज हांव तुमकां प्रश्न घालूंक Are सोदता we stuck on God? आमी देवाक चिटकून आसा No काय? matter what my situation. कितें आसूं म्हजी परिस्थिती Maybe you're barren right now. जायत तूं आतां तूं वांजडे आसा Maybe you're going through financial lack right now. जायत तूं पयशाच्या आकांतांच्यान पासत Maybe जाता you're तूं going through health issues right now. जायत तूं भलायकेच्या विशयांच्यान पासत Maybe you're जाता waiting for a door to open right now. जायत तूं रावला देर उक्ते जावपाक ह्या वेळार But the question above it all पूण प्रश्न सगल्याच्याकून उंच is, जावन are आसा you stuck on God? तूं देवाक चिटकून आसा काय Are you walking continuously with God? तूं शेगीत देवा सांगाता न चुकता चलत आसा काय Or are we like, okay, Sunday God, Monday, Tuesday that one, Wednesday, Thursday there, Friday, Saturday somewhere else, Sunday back again God? काय आमी अशी काय की आयतारा देवा सांगाता मागीर सोमार मंगळार आनीक खंय बुधवार ब्रेस्तार आनीक खंय आनी शुक्रार शेनवार आनीक खंय आनी परते आयतारा हांगासर देवा सांगाता There's only one way. एकूच वाट आसा Scripture says, देवाचें उतर म्हणटा Jesus says, I am the way, the truth, and life. जेजू म्हणटा की हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत No one आनी कोणूच न्हय can go to the Father कोणूच वचोंक शकना except बापाश through me. तेजे शिवाय Only Jesus. फक्त जेजू And देशी that's what our life should be. आनी तशेंच आमची जिवीत Only आसूंक जाय. Jesus. फक्त जेजू No other way. आनी खंयचीच वाट न्हय And Elizabeth and Zechariah held on to that God. आनी एलिझाबेथ आनी झेकराया देवाक गोडून And there रावले was a change in that label. आनी ते नांव जे लोकांनी दिलें ते बदलले देवान You want a change, right? तुका बदलप जाय न्हू You want your situation to be transformed. तुका जर तुजी परिस्थिती बदललेली न्हू I want to challenge you today. हांव तुमकां चॅलेंज करूंक सोदता Get आयज stuck on God. देवाक चिटकून रावात Look to somebody next to you and say, get stuck on God. कुशी कोणाकूय पळोवन म्हण देवाक चिटकून रावात I remember a song many years back, Stuck on You. You remember it? But how many of you know those things? The world is sticking on. So they have to leave you one day and go. पूण कितलीं जाणां आमी जाणा की संवसारान पळोवंक गेल्यार ती एक ना एक दीस सोडून वयतलीच I'm stuck on my wife, but she will leave me and go. हांव म्हजे बायलेक चिटकून पूण म्हाका ते सोडून वयतलें I'm stuck on my children. I love them so much, but I will leave them and go. हांव म्हज्या भुरग्यां सो इतको मोग करता हांव तांकां चिटकून आसा पूण हांव तांकां केन्ना I ना was केन्ना just सोडून talking to वयतलो somebody a few days back. Man makes all the money to build a house and then dies and leaves the house for somebody else. मागीर हांव कोणाक म्हणी सांगतालें की मनीस सगळे कश्ट करून एक घर बांदूंक सोदता आनी मागीर मरण करून तें घरच सोडून वयता We make all the money, all the money, all the money. तूं सगळे पयशे सगळे एकठांय करता And store it and store it and store it. It becomes thousands and thousands and thousands of crores. आनी मागीर एकठांय करून 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 हजरांनी कोटी जाता And then you leave it and go. आमी तें सोडून वयता But God is one that you can get stuck on
and he'll be stuck on with you forever. आणि देव एकटोच जावन आसले का तू चिटकून राव तो सदां घालक तुका चिटकून उरतलो And sticking on God, आणि देवाक चिटकून राव getting attached to God, देवाक जुडप will bring transformation to you. तितून बदल तुझ्या भितरूच येतलें Will transform you on the inside. You know, the beauty of walking with God, getting stuck on God, is more than your outside change. First, He'll bring the inside change. सोबीत काय पोंगे देवाक जेन्ना चिटकून आसा देवा सांगता आमी चलता तो भायर बदलो पाडच्या पयलीं तुज्या भितर पयलीं बदलो And when the पाडटलो inside is changed, the outside begins to get transformed. आनी जेन्ना भितरसान तूं बदलता भायल्यान आपोआप बदलोंक So लागता what Elizabeth and Zachariah did, तर कितें एलिझाबेथ आनी झॅकरायान केलें even in their bad situation, तिची वायट परिस्थितीन लेगीत they got stuck on God. ते देवाक चिटकून Today रावले I want to challenge you. आयज तुमकां हांव चॅलेंज करूंक तुजी सोदता परिस्थिती कितली बिघडलेली आसूं देवाक चिटकून रावपाचें सामकें गरजेचें. देवाक जेजूक चिटकून रावपाचें सामकें गरजेचें. कित्याक तूं ते कडच्यान मातसो पयस सरलो मातशें बरेंपण मेळत भिकणां मेळत पूण आनी हुंयच्या होणकुलान पडत. पूण ताजे सोरशीं तूं चिटकून रावल्यार तो तुजे भितरल्यान सान साफ करून तुजे जिवितान अर्थ हाडपाक मुखार सरतलो. That's what I want to challenge you. Get stuck on God. आनी तेच आयज हांव तुमकां चॅलेंज करूंक सोदता देवाक चिटकून रावात You know, when Shweta and I, we were just talking to each other, जेन्ना श्वेता आनी हांव उलयतालो एकामेका कडेन and we were like, it's been nearly 22 years now, we are stuck on God. आमी उलयताली की कशी 22 वर्सां आमी देवाक चिटकून आसा ते And in these 18, 20, 22 years, we've seen God has never disappointed us. आनी 18, 20, 22 वर्सांनी आमी पयलें देवान आमकां केन्नाच निराशी करूंक And ना we've achieved things that we would have never thought of in our normal physical self or strength. आनी वस्ती आमकां मेवलेले आसना जे कितें आमकां मेवलेलें आसा तें आमी आमच्या बळान तर केलें केन्नाच जावचें नासलेलें God can do it all. पूण देवाच्यान घडटा तें And that's what God, that's what the angel tells Mary then. He says, for nothing will be impossible with God. की कितेंच देवा पासून ता घडचें ना Nothing कितेंच will be impossible with God. आगोड आसचें ना देवा You सांगता stick on to Him तूं देवाक चिटकून राव and nothing will be impossible. आनी कितेंच आगोड आसचें ना Now when I'm saying nothing will be impossible, you may say, God, brother, you know what, I have been walking with God now 1 year, 2 years, but my situation still seems impossible. आनी जेन्ना हांव म्हणटा की कितेंच आगोड आसचें ना तुमी म्हणटा ब्रदर हांव 1 वर्स जालें 2 वर्स जालें देवा सांगता चलत आसा पूण म्हाजी परिस्थिती आजून लेगीत आगोडूच दिसता म्हाका You see, the way God works is not the way you work. ज्या भशेन देव काम करता तूं करता त्या भशेन न्हय He तें will never work in your standard. तुज्या नेमा प्रमाणे करची ना तो Because your standard and His standard are totally different. कित्याक तुजो नेम आनी तेजो नेम वेगळो जावन He's आसा very good at keeping you to wait. तो खूब बरो आसा तुका रावंक लावपाक But I tell you one thing, पूण हांव तुमकां सांगता एक He वस्त will never fail His तो promise. केन्नाच आपली भासावणी आसा ती चुकोवची ना Elizabeth and Zechariah continuously walked with God. एलिझाबेथान झॅकरिया शेगीत देवा सांगता चलत And रावली there came a day आनी एक दीस येयलो when they heard that word, जेन्ना तिने तें उतर आयकलें your prayer is heard. तुझे मागणें आयकलेलें आसा They walked with ती God. देवा सांगता चलत रावली Nothing happened. कितेंच जावंक ना First year, पयले वरस second year, दुसरे वरस third year, तिसरे वरस 10th year, 10वे वरस 20th year, 20वे वरस 25th year. 25वे वरस One day, पूण एक दीस they heard a word तिने आयकलें उतर that said, जे म्हणटाले your prayer तुझे मागणें has been heard. आयकलेलें आसा And they were blessed. आनी ती आशिर्वादीत जाली Nothing कितेंच is impossible आगोड with God. आसचें ना देवा सांगता Today I want to encourage you. आयज तुमकां हांव उर्बेन करूंक सोदता Get into a deep walk with God. खोलायचे चलपान वसा ते Get देवा सांगता stuck onto Him. देवाक चिटकून रावात Get into a deeper walk. खोलाय Deep. खोलायन वसा You know, the sad part of us is तुमी जर दुखाची गजाल आमची we begin with a good, passion and excitement with God. बरी उर्बेन बरे उज्जान कमेस करता We come for the meetings. मिटिंगेक येता We get a little handshake. आमची भाशा हाता लावंक We get a लागता little body shake. आमी आमची कुडा लावंक We लागता fall down. आमी पडटा We rise आमी back. उठ्ठा परती We get आमी excited. उर्बेन जाता And then we go home. आनी परती घरा वयता After few months, थोडे म्हयने उपरांत few years, थोडे वर्सां उपरांत instead of continuing sticking on God, देवाक चिटकून रावचे परी instead of persevering with God, देवाच्या फाटल्यान चलचे परी we begin to get distracted with our situation. आमी आमचें लक्ष हालोवंक लागता आमच्या We परिस्थितीचेर begin to let घालता our situation get into us. आमी आमची परिस्थिती आमच्या भितर We सरोंक begin दिता to, केन्ना जातलें रे?
केन्ना बदलतलो रे तो आ केन्ना केन्ना पयशाच्या बाबतींत म्हाका सुटका मेवतली वी इमिजिएटली बिगिन टू गेट डिस्ट्रॅक्टेड विथ वॉट्स ट्रबलिंग अस आमी रोकडीच लक्ष हालूंक लागता आनी पळोवंक लागता जी वस्ती आमकां स्वता येता तेका एंड वी से गॉड यू आर देर आमी म्हणटा देवा तूं आसा तूं मातसो बस तुका कडेन जायना आतां सद्याक मातसो चिंतचें पडलें हांवें कित्याक तुका कडेन चिंतूंक जायना न्हू हांव चिंता आतां वॉट टू डू हूज हेल्प टू आस्क कोणा कडेन मागपाचो आदार वेर टू गो खंय वयपाचें काय ओके आय स्टार्ट समथींग न्यू बरें आतां कितें नॉय कॉमेस आय करता स्टार्ट दीस बिझनेस ओ धंदो कॉमेस करता Oh, okay. My wife, she's sick. Okay, I will search one of the best doctors. म्हाजी बायल दुयेंस आसा हांव बरो दोतोर सोदतलो We begin to search things around आमी us. सोरभोंवतणी सोदूंक It's लागता not वस्ती wrong to search, वायट न्हय but search only after getting stuck on God. पूण सोदात मागीर जेन्ना देवाक तुमी चिटकून रावता Because तेन्ना after you get stuck on God, कित्याक जेन्ना तुमी देवाक चिटकून रावता wherever He goes, खूंय असो तो you will go. तूं वयतलो Whatever He does, कितेंय तो करता जायत कडेन you will do. तूं करतलो Whatever He speaks, जें कितें तो उलयता you will speak. तूं तेंच उलयतलो Why? कित्याक Because you're drinking from Him. कित्याक तूं तेजे कडच्यान पिता And that's where your blessing lies. आनी थंयसर तुजें बेसांव आसा Don't leave Him. सोडी नाका तेका Don't keep Him त्या aside. कुशीक दवर नाका Don't think that you know better than Him. अशें चिंतना की तूं तेज्याकून बरें जाणा Just let go. सोडून दे Let go. सोडून दे Normally, I tell people is if you're in problems, rest. सादारण जेन्ना लोक म्हाका सांगता कितें त्रासान आसा हांव तेंकां सांगता तूं विसो घे रे विसो घे मातसो rest घे. मातसो सुसेग घे सुसेग घे. कित्याक आबूज जाता? सुसेग घे. But it's so difficult, right? पूण कितलें कठीण जाता ना That's why we need each other. त्या खातीर आमकां एकामेकाची That's why we गरज आसा come together here on Sunday. त्या खातीर आमी एकठांय जाता For हांगासर somebody आयतारची to tell you, rest. की कोण पूण तुका सांगपाक सुसेग घे रे Stuck on God. देवाक चिटकून राव I want to ask you today. हांव तुमकां आयज विचारूंक Maybe सोदतां maybe people have labeled you. जायत गर लोकांनी तुका नांव दिलां आसतलें Maybe people have tagged you and said nothing. जायत गर लोकांनी तुका नांव दिवन म्हटलें तो रे कांयच जावचें ना I want to tell you, God will bring change. हांव तुमकां सांगूंक सोदता देव बदलो Whatever पाडटलो people have spoken, ते जायत गर लोकांनी उलयलां God will bring change.